الإسلامية يخلق نوع من التذبذب والغموض والاضطراب في الممارسات الميدانية للعمليات المالية الإسلامية. ولما أنشئت هيئة المحاسبة ومراجعة المؤسسات المالية الإسلامية عكفت على إعداد معايير شرعية لكل المنتجات والعقود والخدمات التي تتعامل بها المؤسسات المالية الإسلامية، سواء في مجال العمل المصرفي، سواء في مجال عمليات السوق، سواء في مجال عمليات التأمين وإعادة التأمين وعمليات الاستثمار بصفة عامة، بحيث أنها يعني لحد الساعة تقريبا وصل عدد المعايير 58 معيار تقريبا ويشمل كل جوانب نشاط هذه المؤسسات. هذه المعايير هذه تم استقاؤها من المذاهب الفقهية المعتمدة، 8 تقريبا مذاهب، يعني من المذهب 4 على المذهب الإباضي، المذهب الجعفري، وحتى المذهب الزيدي يعني أخذ بعين الاعتبار لأنه له أتباع في اليمن. كذلك يعني المرجعية هي قرارات مجمع الفقه الإسلامي، لأنه وصلنا يعني في مجال الفتوى الآن أصبحت يعني تقريبا المسائل التي يعني يتم النظر فيها من الناحية الفقهية متشعبة ومتخصصة ودقيقة، سواء في مجال المعاملات المالية أو غيرها، حتى في مجال يعني الطب، مجال يعني كل المعاملات الحديثة هذه فرضت أنه الاجتهاد يصبح اجتهاد جماعي، اجتهاد مؤسساتي، يعني ما بقاش الاجتهاد فردي، يعني مفتي يفتي في كل مسائل، هناك تخصص، هناك رجوع إلى أهل الخبرة كذلك، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وبالتالي يعني مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هي هيئة فتوى مرجعية موحدة في العالم الإسلامي، يعني قراراتها يتم تبنيها من قبل يعني حتى السلطات العمومية في دول العالم الإسلامي. هذه القرارات مجمع الفقه الإسلامي هي التي تعتبر يعني تقريبا إطار مرجعي الذي تستمد منه هيئة المحاسبة ومراجعة المؤسسات المالية الإسلامية، يعني معاييرها الشرعية. وإعداد المعيار الشرعي يعني يتم وفق مسار يعني دقيق، مسار احترافي، مسار يعني ناضج، بحيث أنه يعني يتم إعداد مشروع المعيار من قبل خبراء في الشريعة وفي المعاملات المصرفية، ثم يعرض على مجلس يعني معايير يعني في الهيئة، هيئة المحاسبة والمراجعة المؤسسات المالية الإسلامية فيه، ثم يعتمد من قبل المجلس الشرعي للأيوفي. المجلس الشرعي يعتمد المعايير، وهذه المعايير ليست معايير جامدة بل يتم مراجعتها. هذا الاجتماع الذي سيتعقده الأيوفي في مقر المجلس الإسلامي الأعلى إن شاء الله بتاريخ يوم 14 ديسمبر، موضوعه هو مراجعة معيار الوقف، لأن فيه معيار خاص بالوقف، والآن اقتضت الحاجة أن يعاد فيه النظر، لأنه ربما فيه متطلبات، فيه مستجدات تفرض هذه المراجعة. والفتوى يعني في الشريعة الإسلامية ليست فتوى جديدة، بل هي تتغير بتغير المكان، بتغير الزمان، بتغير الظروف والأحوال، لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمان. فيعني إذن الفتوى في المعاملات هذه الحية والمتجددة المتعلقة بحياة الناس واحتياجاتهم هي فتوى، يعني الفتوى فيها يعني نسبية ومرنة، لأن فقه المعاملات هو فقه اجتهادي يعني بالأفضلية بالأولوية، ليست كفقه العبادات أمور نصية حرفية توقيفية. أما في المعاملات فهي هو مجال توفيقي تتعدد فيها الرؤى والاجتهادات، ويبنى كثير من الفتاوى في هذا المجال على الأعراف، على العرف. وبالتالي كما تعرفون العرف مثلا التجاري والاقتصادي والمالي في ماليزيا يختلف عنه في مصر، يختلف عنه في الحجاز، ويختلف عنه في بلاد المغرب مثلا. فهذا الإشكال كيف تمت معالجته؟ هناك في الفقه قاعدة معروفة، هو أنه يعني لابد من التمييز بين فتوى القضاء وفتوى الديانة. أي الفتوى الدينية المتعلقة بالحكم الشرعي من حيث الحل والحرمة، بالتالي يعني هذه يعني كل مستفتي أو كل يعني مسلم يتبع ربما الفتوى التي يقتنع بها. وفتوى القضاء اللي هي الفتوى القانونية، بمعنى الذي إذا تبنى الحاكم، يعني في مبدأ في القاعدة الفقهية تقول اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، لأن لو خلينا فقط باختلاف الفتاوى والاجتهادات والمذاهب لما استقرت المعاملات. وبالتالي وضع هذا المبدأ اللي هو فتوى القضاء
أو اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف الفقهي. يعني ما معناه أنه مهما كانت اختلاف القناعات الدينية من حيث الحل والحرمة، إذا اعتمد الحاكم الدولة مثلا قانون مستمد من مذهب معين أو من فتوى معينة في الفقه الإسلامي، تصبح ملزمة قضاء وإن لم تكن ملزمة ديانة. يعني أعطيكم مثال، قد يعني يتقاضى مثلا تاجران تعاملوا بمعاملة معينة لدى قاضي مثلا يقضي بالمذهب المالكي، وأحد التاجرين حنفي والآخر مثلا شافعي. يعني ربما الفتوى مثلا قالت مسألة القبض، ما حكم بيع الشيء قبل قبضه، في اختلاف الفقه. المالكية يشترطون القبض في الطعام فقط، لأن استند حديث عبد الله بن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، فحصروا الأمر في الطعام فيما يقتات ويدخر. الشافعية أطلقوا المنع، بالتالي لا حديث أخرى من حديث عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع السلع قبل أن نحوزها في حالنا بصفة عامة. يعني إذا الشافعي رأى بطلان بيع الشيء قبل قبضه على الإطلاق، والمالكي مثلا لا يرى ذلك إلا في الطعام، ويجي القاضي مثلا يفتي بالمذهب الشافعي يمنع بيع السلع قبل قبضها على الإطلاق، فهذا الحكم القضائي ملزم قضاء وإن لم يكن ملزم ديانة. بمعنى المالكي يقدر يحتفظ القناعة الدينية تاعو بل المنع هذا لا ينصب إلا على الطعام، ولكنه ملزم بتنفيذ الحكم القضائي، وإلا لما استقرت المعاملات. يعني مغزى الحديث هو أن هذه المعايير الشرعية يمكن اعتمادها من هذا المنطلق، بمعنى أنها يعني إذا تم تبنيها من قبل جهة يعني حكومية، مثلا قانون خاص بالبنوك الإسلامية. مثلا هناك دول لديها قوانين خاصة بعمليات مصارف إسلامية، كي لبنان مثلا، لبنان عندهم قانون خاص بالمصارف الإسلامية، عندهم حتى في البنك لبنان لا بنك دي ليبان عندهم منظومة تنظيمية من ريغلومونتاسيون سبيسيفيك يعني خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية، إلى جانب التنظيمات الخاصة بالمعاملات المصرفية التقليدية. إذا اعتمد بنك مركزي هذه المعايير تصبح ملزمة قضاء بغض النظر عن إلزاميتها من الناحية الدينية الصرفة. ممكن كذلك أن تعتمد هذه المعايير من قبل هيئة فتوى أو هيئة شرعية وطنية، مثلا على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، على مستوى البنك المركزي، على مستوى وزارة المالية. فإذا تبنت هذه الجهة المركزية هذه المعايير تصبح ملزمة للمؤسسات حتى تستقر المعاملات. إذا أنا أعتقد أن هذا المبدأ سبحان الله المبدأ اللي هو اجتهاد الحاكم يرفع الخلاف، وأنه يعني فتوى القضاء ملزمة قضاء وإن لم تكن ملزمة ديانة، هو الذي يحل هذا الإشكال، إشكالية يعني توحيد الفتوى والمرجعية الشرعية في المعاملات المصرفية الإسلامية. والله أعلم. Merci beaucoup, M. Haidar. Je vais peut-être un petit crochet sur l'aspect, disons, réglementaire et institutionnalisation des pratiques de finances islamiques, de banque islamique, de takaful et ce qui s'ensuit. Parce qu'effectivement, ce qui a été avancé par M. Haidar, par le professeur Boujal ou M. Haj Mohamed, c'est que, bon, dans termes d'expérience, disons, à l'international, par exemple en Malaisie, début des années 80, quand ils ont lancé une initiative de créer donc une banque islamique, puis une année après une compagnie takaful, ben, il y a eu Islamic Banking Act. Il y a eu une loi qui avait un peu encadré un peu les choses. Et c'est ce qui s'est passé en Indonésie, en Grande-Bretagne aussi, au Bahreïn, au Liban, nos voisins tunisiens et marocains tout récemment. Donc il y a eu cette institutionnalisation des pratiques de banque islamique, et c'est fait pour rassurer un peu les gens et pour éviter les dérives. Il y a eu une proposition du ACI, d'autres propositions émanant d'autres groupes d'influence pour un peu encadrer cette activité. Mais professeur, quel est l'intérêt de cette institutionnalisation ou de cet encadrement législatif, peut-être réglementaire? Il y a aussi l'aspect fiscal, vous avez cité tout à l'heure, qui est très important. La fiscalité doit assurer une neutralité envers ce type de produit, parce que sinon il deviendrait plus compétitif. Hein, sinon on va se retrouver avec des produits, par exemple, beaucoup plus chers que le crédit à la consommation, par exemple. Donc il faut assurer cette neutralité afin que les produits conventionnels ou
islamique, pour ne pas dire non conventionnel, on va comprendre autre chose, c'est qu'il soit, disons, mis sur le même pied d'égalité. Voilà. Professeur. Bon, tout simplement, dans notre proposition, dans la feuille de route, si je peux l'appeler comme ça, la feuille de route que j'ai proposée, que le Haut Conseil islamique a proposé aux autorités, c'est d'éviter justement, je ne dirais pas dérapage, mais imperfection. Parce que la finance islamique, les banques maintenant se préparent à lancer des produits. Les opérateurs, que ce soit les personnes ou les entreprises, sont à l'écoute. Ils veulent savoir en détail la nature de ces produits. S'il y a par exemple des différences de conception et même de présentation de ces produits d'une banque à l'autre, ça va créer un désordre chez la population. C'est ce que justement on veut éviter. Et c'est pour cela qu'avec la BEF, avec le ministère des Finances, évidemment avec le ACI, on essaie d'encadrer cette industrie qui est, disons, maintenant elle est élargie aux banques publiques. Justement, d'ailleurs les banques publiques, vous savez mieux que moi, c'est 87% à peu près du marché algérien. Donc la réalité, c'est les banques publiques. Ce n'est pas les banques privées avec tout le respect, mais la réalité, là, les chiffres, les faits sont étudiés, disons. L'expérience de Baraké, de Banque Salam, à asseoir cette plateforme de convergence sereine, sur les plus sereins, sur les plus, comment dirais-je, فقط على تفضل فيه الدكتور استاذنا دكتور بوجلال les activités financières sharia compatibles se base sur juste qu'il y ait un ancrage légal pour ces opérations pour qu'elles ne se déroulent pas sans ancrage légal, qu'elles soient simplement tolérées. Donc il faut pour qu'ils aient une visibilité, il faut qu'elles soient insérées à travers 3 dispositions de la loi sur la monnaie crédit pour leur conférer une définition légale conforme à leur particularité shariatique, en tant qu'opération de vente à tempérament, en tant qu'opération d'avance sur marchandises, de contrat de mandat, d'agence, contrat d'entreprise, parce que le docteur Koubila Aqd al-Istisna, c'est un contrat de traitance, c'est vrai que ça peut être une terminologie, mais il y a un contrat dans le droit algérien, le code civil, qui est le contrat d'entreprise, Aqd al-Muqawala, Aqd al-Istisna, contrat d'entreprise, donc qu'elle soit qualifiée en tant que telle, mais sans que cette qualification n'entraîne une pénalisation fiscale et une surimposition au niveau de la fiscalité. Parce que par exemple, si on prend un contrat de vente à tempérament de type Murabaha, si en considération de l'opération de vente, il y a le risque que l'administration fiscale soumette la totalité de l'échéance de la Murabaha, échéance de paiement, de remboursement de la Murabaha à la TVA, ce qui est pénalisant par rapport au corollaire conventionnel de ces opérations de crédit dans lesquelles seule la partie rémunération de la banque, la partie intérêt qui est soumise à la TVA. Pour qu'il n'y ait pas cette double imposition, donc il faut assurer cette neutralité fiscale. Donc il n'est pas question de conférer ou d'accorder aux opérations bancaires ou financières sharia compatibles un traitement préférentiel, un régime de faveur. Il s'agit juste d'assurer la neutralité fiscale et un traitement égal, similaire à leur corollaire conventionnel pour que la compétition, la concurrence soit correctement, disons, assise dans le marché. Merci beaucoup. Avant d'enchaîner sur un autre sujet, bon, j'inviterai, disons, les participants enfin, ils sont invités à poser leurs questions, il n'y a pas de souci. On peut leur donner le micro, je ne sais pas s'il y a une question. Allez, ok. بسم الله الرحمن الرحيم. علي عيت عباس، الدفعة رقم 23 من معهد تمويل التنمية المغرب. حاليا مدير العمليات ببنك سوسيتي جينيرال الجزائر. نشكركم على تدخلاتكم التي تنير مسيرتنا في إطار فتح هذه النافذة. أنا بودي أن أطرح السؤال لأن تكلمنا كثيرا على هذه الصناعة الإسلامية. أود أن أعرف إن هناك
أخطار متعلقة بهذه الصناعة. إن هناك الأخطار هل هي مماثلة للأخطار الحالية والمتعلقة بالبنك الكلاسيكي؟ وثالثا هل هناك آليات وميكانيزمات التي تتعامل مع يعني لا كوفرتور مع هذه الأخطار؟ شكرا. La 21e promotion. Aujourd'hui, je vais m'exprimer en tant que client lambda. J'ai déjà assisté à des séminaires de la finance islamique. Masha'Allah, tous les intervenants, etc. Et en tant que client lambda, comme peut-être beaucoup d'autres personnes, ils ont le chocolat. Ma cacharia à bord, l'origine des fonds des banques, est-ce que ribaouia, est-ce qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Alors une fois j'ai posé la question, est-ce qu'en tant que client lambda, ils ont acheté ou est-ce que tel produit est islamique, là, je ne sais pas. On m'a répondu, comme un sandwich halal. Est-ce que donc, du moment que qu'il y a un label, produit islamique, banque islamique, je souscris, on est ou là, non, il faut نجتهد ونسقسي ونشوف ومرجع ماشي مرجع. Voilà ma question, merci. السلام عليكم، الدكتور حسن حسين، جامعة تشلف 20e بروموسيون، مدير مخبر بحث في الأنظمة المالية والمصرفية على مستوى جامعة تشلف. أنا فقط عندي برك ملاحظة أنه في الجزائر في الجامعة الجزائرية هناك عمل كبير تم القيام به، سواء على مستوى ليسونس، على مستوى ماستر، على مستوى ماجستير، على مستوى الدكتوراه. هناك أعمال كثيرة وأعمال قيمة تم القيام بها في مجال المالية الإسلامية. الإشكال المطروح هو كيفاش نثمنوا هذه الأعمال هذه باش نمشوا للقدام في المجال. والسؤال نطرحه أكثر للأستاذ بوجلال، أنه على مستوى المجلس الأعلى الإسلامي يعني واش هي الإجراءات اللي قام بها هذا المجلس باش يقوم بتأسيس لهذه الأعمال هذه ويردها يعني أعمال مؤسسة ونثمنوها باش نقدموا الإضافة اللازمة لهذا الصناعة المالية الإسلامية. وشكرا. العيش زهير من شركة كار. Là, je voudrais revenir à l'industrie d'assurance, c'est ça là qui peut-être nous intéresse, en tout cas m'intéresse moi, en tant que personne. Et j'ai retenu de l'intervention de Hajj une chose extrêmement importante, c'est celle de non-développement des assurances simples, ce qu'on appelle les assurances simples, c'est-à-dire les professionnels, etc. en Algérie. Et ça, depuis assez longtemps. On n'arrive pas, jusqu'à aujourd'hui, à développer suffisamment les assurances dites simples en direction, donc, comme a été souligné, les professionnels, les avocats, les médecins, etc., et même le particulier. Alors, la question, pourquoi? Est-ce que c'est vrai que pour l'absence de culture, on a mieux dire, ou là parce qu'on ne répond pas à ceci, etc. Ou bien parce qu'on manque d'informations sur la demande. On ne maîtrise pas la demande. Pour enchaîner avec l'offre de la finance de Tekaful, c'est une offre qui peut effectivement développer ou donner un nouveau souffle peut-être au marché conventionnel, au marché des assurances conventionnelles. Mais moi je me pose la question, est-ce qu'on a maîtrisé la demande? Est-ce que le consommateur éventuel de ce produit-là est maîtrisé, des segments déterminés, etc. Ou bien, parce que maîtriser uniquement l'offre ou avoir une offre sans pour autant demain rencontrer la demande qu'il faut pour le rendre intéressant pour l'investisseur, on se pose la question, est-ce que ça va être? Est-ce que ça ne va pas être une solution comme les solutions que nous avons connues pour les risques simples qui n'ont pas produit les effets? Parce qu'on a traité la question à travers l'offre uniquement. Donc, je pense sincèrement que l'effort qu'on devrait faire, c'est l'effort de la maîtrise de la demande. Quand on maîtrise la demande, on aura une idée sur les offres qu'il faudrait qu'on mette en place, les ceci, cela, etc. Donc la question, quand on voit, d'ailleurs, quand on revient sur l'encadrement, etc., on a l'impression
qu'on est en dehors d'un marché. Quand on encadre, quand le pouvoir public intervient à travers une législation, la réglementation, on intervient, j'allais dire, à travers des textes pour réguler un marché. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, quelque part, laisser le marché se faire? Et l'État ou les pouvoirs publics, à travers des interventions pour encadrer les choses, viendraient pour éviter des situations insuffisamment maîtrisées ou des situations qui peuvent engendrer des difficultés en termes de conduite du marché. Mais à un moment donné, traiter la demande à travers une offre institutionnelle, je pense que ça pose quelques problèmes au niveau de la réussite, parce que nous, en tant qu'investisseurs, nous ne mettrons pas un dinar si, in fine, on ne va pas récupérer de dinars. On fait du business. Et dans le business, si on arrive à régler quelques questions d'éthique ou de morale, pourquoi pas? Mais en réalité, notre mission de base, c'est de réaliser du business, des affaires. Et on doit être presque quasiment certain, quand je mettrai un dinar, je récupérerai 2 dinars. Sinon, le risque est tellement grand que personne ne va, un investisseur normalement constitué, ne va pas mettre de l'argent comme ça sur quelque chose, et ensuite il va attendre que ça marche. Je pense que le business ne fonctionne pas de cette manière. Et merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si... De la 11e promotion de l'IFI. Moi, en fait, ce n'est pas une question que je vais poser, mais apporter une précision ou donner une information. À travers même certaines questions, on revient à chaque fois sur le Sharia Board national, etc. Je tiens à vous informer que l'ABEF a saisi le président du Haut Conseil islamique, M. Dibal l'avait dit tout à l'heure, il y a de cela à peu près un mois et demi, pour justement proposer, suite à un échange avec le président du HCI, l'idée au départ était de dire est-ce qu'on peut le mettre comme au niveau de l'ABEF, etc. Donc, mais on est arrivé à la solution qu'il faut le loger au niveau du Haut Conseil islamique. Et donc c'est sur la base de ça que l'ABEF a saisi le président du Haut Conseil islamique. Voilà. L'ordre général concernant la finance islamique. Donc ma question se porte sur la viabilité du système. Donc est-ce qu'on a des statistiques sur l'évolution de cette finance islamique, sur sa rentabilité, et est-ce qu'on a une comparaison par rapport au système financier classique? La deuxième question se rapporte à l'assurance, peut-être en particulier. Comme vous le savez, l'assurance a besoin de capacités pour pouvoir absorber et prendre en charge certains grands risques. Est-ce que ce système peut prendre en charge des risques de pointe très importants, et est-ce qu'au niveau international, il existe des capacités financières suffisamment importantes pour pouvoir faire de la réassurance? Parce que j'imagine qu'il faut un état careful après. Voilà, merci. D'ailleurs, moi, j'en profite, une petite parenthèse golf, parce qu'il y a certaines questions qui ont été posées et qui traitent plutôt disons, des aspects pratiques, des contraintes qui sont un peu, disons, auxquelles font face les compagnies qui désirent aller vers cette industrie-là. Et ça, c'est justement le thème du deuxième panel, et on va en parler tout à l'heure. Donc, tout ce qui a trait au marché algérien, aux contraintes du marché, ce qui s'ensuit, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Bazali, donc je préfère laisser ma question. Ok, donc c'est une espèce de comité de base des banques islamiques. Voilà. Et donc il y a des normes de gestion des risques par rapport à ces aspects de finance islamique. Deuxième question, donc par rapport à Sharaït, les transactions islamiques. Est-ce qu'on doit faire confiance aux institutions qui vont commercialiser ça? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et puis, j'en profite aussi pour faire peut-être donner mon avis par rapport à cet aspect qui est un peu plus large que la finance islamique. Et c'est de se référer, s'il vous plaît, référez-vous aux gens LN. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en parler sur Internet, sur YouTube, ou les réseaux sociaux, et c'est quelque chose qui est très courant dans tous les domaines, hein, pas que sur les aspects de finance. Il y a des gens qui ont passé toute leur vie à faire des recherches là-dessus et qui sont spécialistes en la matière. Moi, personnellement, je ne peux pas en parler, mais il y a des gens qui ont
Troisième question, c'est par rapport justement à ces sharia board, donc une réaction de M. Blaïd aussi qui nous éclaire sur ce qui a été entrepris. Et enfin, donc la valorisation des travaux donc de recherche en matière. Moi, je suis très content de savoir qu'il y a un laboratoire de recherche dédié à la finance islamique à l'université de Chlef. À la finance en général. Bon, on va dire de là. Il y a un diplôme même, non? Ok, dédié à ça. Donc voilà, Monsieur Haidar. بسم الله. بالنسبه لقضيه السؤال حول اداره المخاطر هكذا في البنوك الاسلاميه، حقيقه يعني ما يميز المعاملات الماليه الاسلاميه هو مبدا الخراج بالضمان، بمعنى ان استحقاق الربح مرتبط بتوزيع عادل للمخاطر والمسؤوليات والالتزامات المتعلقه بالمعامله الماليه التي هي تولد هذا الربح. يعني هذا الفارق الجوهري بين المعاملات الماليه الملتزمه بقواعد الشريعه الاسلاميه والمعاملات الماليه التقليديه. مثلا في المعاملات المصرفيه التقليديه مخاطره اقول وحيده التي يتحملها مقدم الاموال البايور دو فون البنك هو مخاطر عدم السداد. ماليش لو ديفو، يعني انك ما تسترجعش الاموال تاعها. في المؤسسات المصرفيه الاسلاميه فضلا عن هذه المخاطره يتحمل مخاطر عدم السداد لانها تقدم تسهيلات ماليه، بيع بالاجل يعني جزء من الثمن المقسط اللي فيه عمليه ائتمان. قضيه مثلا العقد الاستثناء فيه جزء من ثمن الاستثناء مؤجل. في البيع بالوكاله مثلا اللي يكون مرتبط بعقد السلم يعني تسبيق شراء بضائع لتقديم راس مال عامل يعني سيوله للمتعامل، ثم يوكل المتعامل بتسويق تلك السلع المملوكه للبنك نيابه عن البنك بسعر يحدده البنك والباقي يعتبر اجره للوكيل. كذلك يعني فيه مخاطر عدم السداد ان الوكيل يقدر يبيع وما يسددش ثمن البيع اللي حصلوه للمصرف. كذلك هناك مخاطر عدم السداد. فضلا عن ذلك هناك مخاطر اخرى لابد على البنك الملتزم بقواعد الشريعه ان يقبل تحملها مع المتعامل. منها مثلا بالنسبه للبيوع المؤجله، بيع المرابحه، المساومات، بيع التقسيط، بيع الاجل، بيع الاستثناء، هي مخاطر التسليم. معناه انه في الاجاره كذلك انه المصرف لا يستحق ثمن المبيع الا اذا تسلم المشتري هذا المبيع. بمعنى في المصرف التقليدي لما يسلف لك البنك باش تروح تشتري بضاعه، لا تشتري سياره، لا تشتري عتاد، علاقتك مع المورد خصك انت، بمعنى لك البنك علاقتك مع المصرف علاقه مقرض بمقترض، لابد ان تسدد القرض. في المصرف الاسلامي لا يكتفي بهذا، وانما لابد من ان يتسلم المشتري الزبون تاع البنك السلعه التي اشتراها من البنك بالتقسيط او بالاجل او بالمرابحه. إذن le risque de livraison aussi c'est un risque additionnel que supporte la banque islamique par rapport donc aux banques conventionnelles. Il y a le risque de rendement dans le banking conventionnel, donc la finance conventionnelle. Quand on parle d'un taux d'intérêt par exemple de 7%, ben les 7% continuent à s'appliquer durant toute la période du crédit et au-delà en cas de retard, en cas de non-paiement. Donc le rendement de la banque en quelque sorte il est juridiquement assuré. Même si dans la pratique il se pourrait qu'il y ait une immobilisation des fonds ou une insolvabilité définitive، ولكن عمليا مضمون العائد تاع 7%. فضلا عن غرامه التاخير 7%، في حاله التاخير هناك فوائد تاخير هذه بينالتي دو ريتار تضاف الى نسبه الفائده المتفق عليها في العقد الاصلي. في البنوك الاسلاميه يعني في عمليه البيع الاجل المرابحه ولا المساومه ولا البيع بالتقسيط الثمن ثابت حتى في الاستثناء. معناه انك بعت لك سلعه شريتها ب 100 بعت لك 120 ثمن يقعد 120. في حاله التخلف عن السداد هناك حالتين، حاله المدين المعسر اللي غير قادر على السداد لاسباب موضوعيه لابد من يعني انظاره الى ميسره، فمن كان ذو عسره فنظره الى ميسره او الى ميسره حسب القراءه. فبالتالي لما البنك يعمل معامله على اساس عائد تقديري سنوي اللي هو مثلا 7%، فيقدر يكون العائد الحقيقي تاعو اقل من هذا في حاله التعثر. مثلا اذا كان اتفقت انا وياك كبنك انا نبيع لك هذه السلعه بربح حدد على اساس عائد تقديري تاع 7% لمده سنه، اذا سددت لي في سنتين العائد الحقيقي تاعي شحال؟ 3.5، بمعنى انه اقل، العائد النهائي اقل. اذا هناك مخاطر عائد.
أما الحالة الثانية حالة المدين المماطل، هناك من المعايير الشرعية هناك معيار المدين المماطل، يعني لو ديبيتور موفيز فوا. هذا هناك فتوى، هناك يعني معيار شرعي يسمح بتغريمه، ولكن لفائدة لصالح الأعمال الخيرية، بمعنى أنك يمكن أن تلزم المدين في حالة المماطلة بالتبرع، إلزام بالتبرع لصندوق الأعمال الخيرية بالمصرف بهذاك الهامش الإضافي الذي لا يستفيد منه المصرف ولكن يصرف في أوجه الخيرات. هذا أولا ليرتدع أصحاب النوايا السيئة، يعني pour décourager, pour dissuader le mauvais payeur، باسكو لو كان تخلي القضية هكذا مفتوحة الناس كاع تولي تسدد كيما تحب، سي كريدي غراتوي، دونك الناس مفتوحة قال عندي مشاكل وكذا سيولة آخر يسدد لك وتولي البنك، يعني البنك خسران، بالتالي يعني عنده اثر تاع يعني رادع ساجر. وثانيا كذلك يعني لابد من كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني مطل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، بالتالي يعني حتى لا نشجع يعني حتى نحفز الناس على الوفاء بالتزاماتهم. هناك مخاطر السيوله، مخاطر السيوله أن المصرف الذي يلتزم يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية لابد أن يدير سيولته بحذر. لماذا؟ لأن معظم الموارد أو جزء يعني تقريبا 80% أو أكثر من موارد المؤسسات المالية الإسلامية قصيرة المدى، والتوظيفات والتمويلات منها ما هو قصير المدى، تمويلات استغلال راس مال عام الى اخره اقل من سنه، هناك تمويلات طويله المدى مثلا تمويل الاستثمار، تمويل السكن، فمن 5 ربما الى 10 سنوات، 3 5 10 سنوات. فيعني هذا التحويل مواد قصيره المدى الى مواد طويله المدى يتطلب اداره حذره ومحتاطه للسيوله، لان البنوك التقليديه هناك امكانيات اعاده تمويل لدى البنك المركزي في السوق النقديه مثلا ما بين البنوك، او في مثلا في اطار اعاده الخصم، او مثلا يعني قضيه اللجوء الى انكشاف الحساب البنك المركزي. هناك صيغ يعني اعاده تمويل تقليديه ولكن قائمه على اساس الاقراض، وهذا يمنع على البنوك الاسلاميه، وبالتالي يعني مخاطر السيوله هذه تقتضي ايجاد بدائل. احنا اقترحنا يعني حتى على البنك المركزي بدائل تقوم على اساس بدل مثلا ما يعاد تمويل البنوك الاسلاميه عند الحاجه وفق صيغ تقليديه، يعني مقابل دفع فوائد على هذا التمويل، هذا اعاده التمويل، مثلا تنازل البنوك الاسلاميه عن الاصول الحقيقيه التي بحوزتها لفائده البنك المركزي، على غرار تنازل البنوك التقليديه للسندات الديون، يعني التيتر دو كريونس اللي عندها les billets, les effets, les billets à ordre, les effets de commerce tirés sur la clientèle, ils sont cédés dans le cadre des opérations d'open market البنك المركزي على مده 24 ساعه او اسبوع الى اخره، هذه كضمانه البنك المركزي. احنا ما نقدروش نتنازلوا عن الديون لان هذا ممنوع بيع الدين، بالتالي التنازل عن الاصول الحقيقيه المموله عن طريق الاجاره مثلا المملوكه على البنك يكون هناك تنازل، لكن تنازل يعني محاسبي ولكن لازم يكون حقيقي، حتى يعني البنك المركزي ويتولى مثلا البنك الاسلامي تحصيل مستحقات الايجار لفائده البنك المركزي مثلا. وهذا ما اقترحناه حتى على شركه اعاده التمويل الرهني بالنسبه لاعاده تمويل التمويلات السكنيه، تمويل السكن او الكريدي موبيلي، انه يعني بدل ما تكون هناك توريق للديون يكون هناك توريق للاصول، ليزاكتيف سوجاسون اللي هما تيتريزاسيون داكتيف. هذا البديل عن التيتريزاسيون التقليديه، التوريق التقليدي. اخر شيء مخاطر الشريعه. تعرفوا انه يعني مخالفه الضوابط الشرعيه في المعاملات قد يؤدي بالهيئه الشرعيه للمصرف الى ابطال المعاملات التي لم تستوفي شروط شرعيتها ويعني صحتها الشرعيه، ومن ثم قد يطلب من هذه البنوك ان تجنب العائد المتاتي من المعاملات غير الصحيحه من الناحيه الشرعيه، وهذا يشكل خساره بالنسبه للمصرف، تجنب في حساب الخيرات دائما صندوق الاعمال الخيريه، وبالتالي حتى مخاطر الشريعه يدخل ضمن المخاطر العملياتيه، لو ريسك شريعه كي ريسك اوبيراسيونيل بور لي بنك الاسلامي. باختصار يعني حتى ما نخرجش من الوقت اكثر مما لازم، وربما ان شاء الله في النقاش المره في الجلسه الاخرى ننطلق الى بعض التفاصيل. شكرا. شكرا استاذ حيدر. Peut-être professeur, vous voulez réagir par rapport
بالنسبة لسؤالك أخي كريم من جامعة شلف، دور المجلس الإسلامي في تثمين الأعمال الجامعية. بالطبع كما تعرف je suis universitaire, j'ai mes étudiants, j'ai beaucoup de doctorants qui font des thèses ou sur la finance islamique, وكاين عارف ديجا بزاف يتخرجوا على بالي بلي جامعة شلف ناشطة خاصة في مجال التأمينات، سا جو لو سي وعندي يعني اتصال بهم. وهذا هو في القرار إنشاء المجلس الإسلامي الأعلى أنه يسمح للمجلس بالاستعانة بخبراء. بون الآن هذا عنوان جميل كل شيء، الآن كيف نديروه في البراتيك، كيف نطبقوه، هذا هو التحدي اللي راه الآن اللي واجهنا منه الفوق إن شاء الله. وإنما أنا نبشر فقط باللي النية الصالحة موجودة والإرادة موجودة، أنه هذا الأعمال إن شاء الله لابد يكون لها اهتمام، واحنا دائما حريصين انه يكون في اشعاع. انا فقط نذكر بك انه المجلس الاسلامي الاعلى في كل يوم اثنين من نهايه اي شهر، اخر اثنين من كل شهر كان فيه ندوه علميه، وهذه مفتوحه اللي عنده ان تم يحب مثلا ديفلوبي ولا حاجه، طبعا عنده علاقه بالشريعه، عنده علاقه بالجزائر. احنا رانا في الاستماع، وانما هذه تقاليد راح نخلقها. يعني انا الشيء اللي درته لحد الان، احنا اون ايتي انفستي، احنا تم كما يقولوا تاسيس المجلس، تنصيب المجلس لو 11 سبتمبر، وبالذمه الرئيس اختار 11 سبتمبر باسكو 11 سبتمبر ماشي تاع الارهاب اللي هو ارهاب ضد الانسانيه كله، 11 سبتمبر تاع الخير، احنا حبينا انطلاقا تاع خير تاع اشعاع. ف دونك تاسيسنا جديد. لذلك اول خطوه انا طبعا عملت هذا المشروع قدمته على كل حال، وان شاء الله زاتانفيتي ديجا وزانفي توس رايحين نديروا ملتقى دولي كبير في شهر ماي، لو 7 و 8 ماي. اذا رانا بريانتنا لانه كاين رمضان قرب لنا، رمضان العام هذا يجينا لو 16 نظن 16 ماي والله، دونك او موين سيمانه باش نكونوا الاز. هذا هو يعني نحاولوا. كاين مجله ان شاء الله نحاولوا ننشطوها، وصافي المجلس قبل كان نايم حقيقه. الان جات اون ايكيب، جات مجموعه من يعني الاساتذه يقول لهم الله تري بيان شوازي لي زيليمون. جو سوي لو سيل ايكونوميست بارمي او، دونك هذا عيب كبير علي انا مضاعف. تمني تكون معايا واحد اخر، الغالب ما كانش باسكو سي ليميتي 15 واش دير. دونك نحاولوا ان شاء الله اننا نثمن هذه الجهود، ونحن في الاستماع لنصائحكم يعني ان شاء الله بعد نسمع للكوردوني تاعك، واي شيء يفيد الماليه الاسلاميه والبحوث في هذا المجال هذا احنا عليكم نستمع ان شاء الله. شكرا جزيلا. Je suis Haj Mohamed, merci. Je vais répondre rapidement aux questions, sur la question sur la demande et sur l'autre question, effectivement. En fait, pour répondre à la question sur la demande, je pense que spécifiquement au marché algérien, il est clair qu'il y a une sous-pénétration de la culture d'assurance dans notre pays, il faut le dire. Ce n'est pas la faute aux consommateurs, c'est la faute à tout le monde. Du fait de sa spécificité, c'est un service intangible. On vend une promesse de garantie. Le produit d'assurance, ce n'est pas uniquement le contrat d'assurance, le papier comptable, c'est tout le comportement qu'il y a derrière. C'est le réseau atomisé, c'est le digital, c'est le savoir-faire, c'est l'innovation, c'est l'adaptation aux attentes des assurés. En fait, le TKV vient compléter ça, même pour l'assurance conventionnelle. Donc, moi, je peux vous dire, moi, j'ai vécu une expérience personnelle dans une compagnie que j'ai gérée. On a lancé des produits d'assurance de personnes, TKV, famille, TKV, et croyez-moi, ça a marché. Les gens ont acheté des produits d'épargne et de prévoyance pure, sans aucune obligation bancaire, rien du tout. Il faut juste répondre à la demande potentielle. Il y a une demande potentielle énorme dans ce pays-là. Il faut juste savoir y répondre. Et le TKV vient compléter ça, que ce soit pour le conventionnel ou le TKV. Donc c'est ça. Ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre globale et de demande potentielle qui est là. Il faut savoir la réveiller, savoir répondre à ses attentes. Et de plus, je peux vous dire que même au niveau de certaines banques, je cite la banque au niveau de Serra Banque, qui est partenaire, il y a des assurés qui viennent prendre le produit et ils ne veulent pas s'assurer en assurance touriste. Pourquoi ils veulent haram? Il y a des assurés qui vous disent l'assurance haram. Et là, le TKV vient y répondre aussi. Donc pour dire qu'il y a un complément, il y a un enrichissement pour ce marché. Voilà pour parler de la demande. Concernant le business, effectivement, les expériences comptées en Malaisie, dans les pays du Golfe, ont su concilier les intérêts des opérateurs, des actionnaires,
et des participants. Ça, ne vous en faites pas. Les commissions Wakala ou Wakala Moudaraba viendront régler ce problème. Je pense qu'ils vont trouver leur compte mieux parce qu'il y aura plus de participants, plus de primes. Donc il y aura une rentabilité, soyez sûrs et certains. Il faudra que juste qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait de l'éthique, qu'il y ait de la transparence et beaucoup de formation surtout. Voilà. Pour répondre à la question, bien sûr, le takaful assure tous les risques, que ce soit les risques industriels, les risques des petits risques et tout. Effectivement, il y a des couvertures. Il y a des grands réassureurs mondiaux comme la Suisse de Ré et d'autres qui ont ouvert justement des windows Takaful pour répondre à ces problèmes de capacité. Même s'il n'y a pas de capacité, je pense que Darora, Tartadi, Anna, les compagnies de réassurance peuvent couvrir ce risque quand il n'y a pas de capacité pour le Takaful. Je vous remercie. لا نغمض الاخ المتعامل يعني حقق في الجواب تاع رمضان. نعم وحقيقه مسيو رمضان هو المواطن الجزائري يعني عبر انشغالات فئه عريضه من المواطنين الجزائريين الذين لا يزالوا يتساءلون حول مدى مشروعيه عمل معاملات البنوك الاسلاميه او المؤسسات الماليه الاسلاميه وفيه جدل وفيه نقاش فقهي يعني بين مختلف ربما توجهات. أنا سبق لي مرة حصلت على فتوى في أحد المواقع الإلكترونية لأحد المشايخ الذين أجله وأحترمه وأوقره وتلقيت على يديه أصول فقه في الثمانينات يعني فتوى يعني الجواب على أحد المستفتين يقول له أنا أجرت وكالة لبنك إسلامي لا نذكر اسماء قال له فالان في جاء وقت تجديد هذا الايجار ما كنتش نعرف وكذا هل يجوز لي ناجر لهم هذو ما هم معاملاتهم اسلاميه ولا معاملات مشبوهه الى اخره سؤال مثل سؤال اللي تفضلت به الاخ الفاضل فكان الجواب قاسي جدا حاد وقطعي يعني هذه ليست بنوك اسلاميه ولا يجوز التعامل معها ويعني هي يعني تحايل على الشرع الى اخره فلا يجوز ان تبيعوا لهم ولا تشتروا منهم ولا تؤجروا لهم ولا تستاجروا منهم يعني خص برك يقول ولا تزوجوهم ولا تتزوجوا منهم واذا ماتوا لا يدفنوا في مقابر المسلمين. فهذه يعني ربما فتاوى يعني مع اجلالي واحترامي لشيخي هذا الفاضل لكن احنا في نقاش علمي فقط فكتبت تعقيب لا اقول رد لان يعني مانيش في مستوى الشيخ تعقيب فقط موجود حتى في النت سميتوه الرد الصريح على ما يثار حول البنوك الاسلاميه من قدح وتجريح. اين بينت يعني انه فقه المعاملات هو فقه اجتهادي لا تجد في مساله من مسائل فقه المعاملات قولا واحدا. كل مساله تجد فيها 3 4 اقوال فتاوى. اعطيتكم مثال مثلا قضيه بيع السلع قبل قبضها فيها خلاف بين المالكيه والشافعيه والحنفيه والحنابله في تفصيل فقهي. لماذا؟ لان الاعراف تختلف والادله تختلف وحتى نادر ما تجد فقه المعاملات يعني دليل قطعي الثبوت قطعي الدلاله، يا اما يكون قطعي الثبوت غير قطعي الدلاله المعنى تاعو يحتمل يعني حمال اوجه واما يعني حتى غير قطعي الثبوت قضيه مثلا حديث بيع الكالئ بالكالئ حديث ضعيف ولا يوجد دليل قطعي في عدم جواز مثلا تأجيل البدلين في المعاملات يعني انه يؤجل الثمن ويؤجل تسليم البضاعه. انا مع رغم انه مجمع الفقه الاسلامي والمجلس الشرعي تاع الله يوفي والمعيار تاع الله يوفي يمنعان بيع الكالئ بالكالئ ولكن الدليل اللي استندوا له حديث ضعيف ولكن ما دام كما قلنا نرجعوا للمساله انه خذوا فيه موقف يصبح يعني فتوى قضاء حتى وان لم تكن ملزمه ديانه. فيعني حبيت نقول انه في فقه المعاملات الاصل في العقود الصحه وفي قاعده فقه تقول ما امكن حمله على الصحه لم يحمل على الفساد. في فقه المعاملات لابد ان يكون توجه الى تصحيح المعامله ما لم يكن هناك قادح شرعي واضح قطعي الذي يقدح في صحه هذه المعامله. فهذه البنوك الاسلاميه عندها هيئات شرعيه فيها علماء متخصصين في فقه المعاملات وكذلك لهم باع ودرايه بالمعاملات الماليه لانهم رافقوها وواكبوها طيله يعني سنين. احنا عندنا الدكتور حسين حامد حسان في مصرف السلام عنده 50 سنه دكتور ازهري عنده دكتور في الشريعه في القانون وفي الاقتصاد عنده مؤلفات وعنده ابحاث وعنده يعني اكثر من ربما 40 سنه وهو يشتغل في هذا المجال. فيعني باش يعني الناس يعني هؤلاء العلماء وكذلك العلماء الاعضاء في المجلس الشرعي تاع الريوفي هذه هيئه المعايير هذه باش يعني يحللون ما حرم الله هذا شيء كبير يعني لا يعقل. يعني المبدا في المسائل الاجتهاديه ان الاجتهاد لا ينقض بمثله يعني كل راي محترم ولكن اذا اخذ عامه الناس يعني عامه المتعاملين المسلم لمضة كما قلت بالفتاوى هذه الهيئات فهو معذور.
واذا كان خلل في المعامله فهذه المسؤوليه تقع على المصرف، لانه لما تتعامل مع تاجر تروح تشري الخبز ولا تشري الخضره ولا تشري، ما تروحش تسالوا انت منين جبت دراهم اللي شريت بهم هذه البطاطا اللي راح نشريها عليك. غير معقول، يعني حتى شرعا غير مطلوب هذا. لا تسالوا اشياء تبدا لكم تزوكم. سيدنا عمر كان يمشي مره مع واحد في الطريق، ساح عليه شويه ماء من واحد الزريبه هكا قديان، فسالوا صاحبك يا صاحب الزريبه اماؤك طاهر ام نجس؟ قال سيدنا عمر يا صاحب الزريبة لا تجبنا. تحوس الماء خلاص، الأصل هو الطهارة، الأصل هو الإباحة، الأصل هو الجواز. فيعني يطمئن، يعني إذا كان فيه خطأ ولا خلل احنا نتحملوا مسؤوليته وذيب تكبالية إن شاء الله عند الله توفيق. Merci beaucoup. Bon, pour clôturer un peu ce premier panel, j'espère qu'on n'a pas trop pris de temps, parce qu'on est en train de grignoter à le deuxième. Je sais que l'intérêt est là, donc on a essayé de profiter un peu de la présence de nos experts en la matière. Moi, personnellement, ce que je retiens, première chose, c'est que finance islamique, il faut dépassionner les débats, c'est quelque chose qui devient une réalité à l'international. C'est usité même dans les pays non musulmans, parce qu'on y trouve beaucoup d'intérêt. C'est une finance responsable, c'est une finance proche, disons, de la réalité socio-économique des populations. Il y a aussi le fait que c'est une industrie, donc on ne va pas se limiter parce que les gens souvent restent sur les aspects de banque islamique, banque islamique, banque islamique, comme ça. Il y a des banques islamiques, il y a des sociétés takaful, le takaful, il y a de la microfinance, il y a de la bourse, des produits donc, financiers, on va en parler tout à l'heure dans le deuxième panel. Voilà, les fonds d'investissement islamiques, il y a le waqf qui est très important dans une économie, il y a les sanadiq zakat, il y a une multitude d'institutions donc, qui font un peu ce paysage d'industrie de la finance islamique. Et enfin, troisième point qui est très important, c'est pas... L'Algérie a été, disons, un pays précurseur dans la matière. On n'a pas parlé tout à l'heure de la contribution de Abou Liardan, du groupe d'hommes d'affaires algérois qui ont carrément donc, présenté un dossier d'agrément aux autorités monétaires coloniales. Il y a aussi différentes contributions, donc, notamment la création d'IOFIS qui s'ensuit. Il faut savoir qu'on ne part pas de zéro. Hein. En Algérie, on ne va pas partir de zéro. Il y a une expérience algérienne locale, il y a surtout une expérience internationale. On a l'avantage peut-être d'avoir pris un peu de recul. Après une trentaine, quarantaine d'années, on va relancer un peu les choses, on va profiter un peu de l'expérience des autres pays, des autres institutions. Ça va nous permettre de capitaliser, disons, ce qui est les erreurs qui ont été commises par ailleurs. Et surtout, il y a eu des institutions qui ont été mises en place pour encadrer cette activité, parce que c'est un sujet qui est très sensible. On parle de halal haram, on voit bien la réaction des gens, donc c'est une cacophonie. Il y a des gens qui sont experts en la matière, qui sont savants en la matière, il faut leur faire confiance. Il y a des institutions de régulation qui émettent des normes, IOFI, IFSB, je peux en citer d'autres. Et il y a une pratique internationale, et puis il y a des ulama aussi à l'international, mais aussi dans notre pays. Hein. C'est des gens qui sont très, disons, à même de répondre à cet impératif de licéité, donc des contrats qui sont présentés ou offerts à la clientèle en Algérie. Je vous remercie beaucoup. Je renouvelle mes remerciements à nos panélistes qui ont bien voulu honorer la communauté des Éfidars de leur présence. Je vous invite, il y a 2 revues qui ont été éditées par l'association. Il y a un certain nombre de contributions d'anciens Ifidar. On parle beaucoup de finance islamique, de takaful, d'investissement islamique et ce qui s'ensuit. Donc je vous invite à prendre un exemplaire. Je vous invite aussi à suivre un peu ce qui va être débattu dans le deuxième panel où il sera surtout question d'Algérie, des contraintes, des difficultés, des différentes expériences. Et puis je vous invite aussi à une petite collation. Hein, une petite collation qui a été organisée par l'association, donc c'est à la salle à côté. Encore merci pour les gens qui ont contribué à la réussite de cet événement. Je cite notamment la CNEP qui nous a qui a mis à notre disposition cette salle, mais aussi d'autres partenaires, on les a cités tout à l'heure. Merci beaucoup et à tout à l'heure.
Allez. Bonjour, donc on vous remercie encore une fois pour votre participation. Donc avant de commencer le deuxième panel qui va se porter sur la réalité de la finance islamique en Algérie, comme il a été présenté par M. le Président de l'association, on tient à remercier tous les intervenants, tous les participants à ce séminaire, cette journée d'études, plus particulièrement les présidents directeurs généraux des établissements, des banques et des assurances, le président de l'EAR, le président de la BEF, ainsi que le président directeur général de la CNEP Bank qui a mis à notre disposition cette salle, ainsi qu'il a mobilisé tout le personnel de la banque pour la réussite de cet événement. Bien sûr, il ne faut pas oublier nos sponsors de cet événement, qui sont la CNEP Bank, la CCR, la CAT, la CAR, El Hayat, JEP Technologies, la GAM, Grand Anton, la SAA, Salama Assurance et l'UAR et Karama Assurance. Bien sûr, comme vous savez bien que l'association des sortants des diplômés de l'UFID, c'est une association qui a été créée en 2013. Et ça, le mérite revient au feu de notre premier président, M. Hamza Mourad, décédé juste après la création. Il a réalisé son rêve. C'est grâce à lui qu'on est là. Donc on rend hommage à notre président, au feu Hamza Mourad, qui a été parrainé par de la BNA. Malheureusement, il n'est pas là parmi nous aujourd'hui. Voilà, encore, donc on savait bien que l'association, l'IFID, c'est un établissement, c'est un institut de formation créé suite à la convention algéro-tunisienne en 1981. Donc à peu près, il a 36 ans d'âge. Donc c'est une moyenne de 20 Algériens par promotion. Donc aujourd'hui, les EFIDA, on est à peu près à plus de 800 EFIDA en Algérie, qui sont au niveau de tous les établissements, au niveau des banques, au niveau, qui sont des présidents d'acteurs généraux, au niveau des assurances, au niveau des ministères, des différents ministères, ainsi que sont des cadres au niveau de tous les établissements financiers. Voilà, donc, sans retarder, donc, je donne la parole à monsieur, professeur Reda Tir, qui est modérateur du deuxième panel, qui va se porter sur la réalité de la finance islamique en Algérie, et je vous remercie. Salam alaikum. Merci d'être venu à la deuxième rencontre de notre association, les FIDAS, l'association des diplômés de l'IFID, depuis 1983. Et moi, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, d'être parmi mes amis, mes frères, mes collègues, cadres de banque, cadre d'assurance en Algérie. Moi, je suis rédacteur, professeur d'économie à l'université Alger 2. Après une carrière au ministère des Finances, dans des compagnies pétrolières étrangères. Maintenant, je me retrouve avec des questions de psychologie économique, d'économie expérimentale, et qui font le sujet, le vrai sujet de nos problèmes actuels, les transactions commerciales, tout ce qui est assurance, tout ce qui est épargne, tout ce qui est comportement frauduleux en fiscalité, tout ce qui est contrebande, ce mal qui tue un peu les économies modernes, sans
tarder. Donc, avec une petite introduction par rapport à ce sujet, je dirais que face à ces difficultés financières qui persistent au niveau du système financier algérien, il y a des voix qui s'élèvent pour affirmer qu'une telle crise serait impensable et techniquement en suivant les principes éthiques de la finance islamique qui interdisent de vendre une dette contre une autre dette. Et pour souligner aussi que l'exigence accrue des responsabilités sociales qu'il induisent, c'est-à-dire les principes d'économie islamique, est l'un des premiers éléments de réponse aux impératifs de développement durable et de l'économie nationale. Donc pour prendre la juste mesure de ces arguments sur fond des difficultés financières actuelles de notre pays et répondre aux questionnements concernant les nouveaux développements et les positionnements que peut connaître la finance islamique en Algérie, ce panel essaiera donc d'apporter sa contribution à travers l'intervention de 3 pénalistes. Mais avant d'entamer un peu les travaux du panel, j'aimerais bien signaler donc l'arrivée, et on salue l'arrivée de M. Rifati, le PDG d'Alliance, le PDG de l'ACNEP, qui est venu repartir, et M. Laïch. Donc les 3 personnes dont on rejoint la salle durant le déroulement du premier panel. Donc, sans trop tarder, j'appellerai M. Hadjou, directeur général de la Trust Alliance, pour rejoindre ce panel. Trust Assurance, pardon, excusez-moi. M. Binar Mia, directeur général de Salam Assurance. Et M. Le Bureau Yazid, notre ami du ministère des Finances, ex-cadre supérieur du ministère des Finances et actuel DG de la Bourse d'Alger. Les contraintes, les défis que pose la finance islamique en Algérie. Donc, première question, madame. Comme je disais, donc la finance islamique pose beaucoup de problèmes au niveau, par rapport à l'économie nationale, tant sur le plan fiscal que sur le plan financier, etc. Mais toujours reste une question d'actualité au niveau de toute la société, de toute la nation, etc. Ma première question s'adresse donc au panel. Et donc, est-ce que la finance islamique peut-elle permettre une forme d'inclusion financière de tous les Algériens qui cherchent une alternative plus éthique, plus directement orientée vers le développement durable? La dimension éthique de la finance islamique. Premier objectif, comme disait tout à l'heure le président de l'ABEF, il y a un objectif d'inclusion financière dans ce pays. Parce que là, si on continue à raisonner avec cette dichotomie, marché formel, marché informel, algériens qui suivent un peu le facteur religieux, il y a des Algériens qui ne le font pas, etc. L'inclusion financière mène automatiquement à un développement durable. Est-ce qu'on peut vérifier cette hypothèse ici en Algérie? Donc la parole est ouverte à l'ensemble des panélistes. Allez-y. Bien. Je vous remercie pour l'invitation. Je tiens à dire ma grande satisfaction de faire part de l'assistance. Je suis effectivement IFIDA comme l'ensemble des collègues qui sont présents au niveau de la salle, jusqu'à de la 6e convention. Alors votre question est, moi, une question pertinente. Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, le sujet, c'est l'inclusion financière. Comment permettre cette inclusion financière dans le marché algérien? Alors, avant de répondre, moi je pense que, puisque dans le premier panel, nous n'avons pas traité le sujet dans sa dimension technique, je voudrais mettre l'accent sur un certain nombre de principes. Alors, le premier principe, c'est qu'aujourd'hui on parle de l'assurance. L'assurance est un secteur d'activité qui fait partie d'un sous-ensemble, un premier sous-ensemble qui est la finance. Après lequel sous-ensemble fait partie de l'ensemble qui est l'économie financière. On n'a pas parlé dans le premier panel sur l'économie financière parce qu'aujourd'hui, j'ai voulu mettre l'accent sur ce sujet parce que c'est très important. On a eu l'habitude
d'avoir des cours à l'université, tous, comme nous sommes au niveau de la salle, c'est qu'on nous parle des économies, des courants économiques, voire de l'école mercantiliste, l'école classique, l'école keynésienne, je ne sais pas combien d'écoles, l'école classique, l'école marxiste. On avait bien étudié un peu l'objectif, l'objet de ces économies-là, mais on ne nous a jamais enseigné c'est quoi l'économie islamique. Alors que, je pense que M. Nasr et Si Boudjilal tout à l'heure aussi, ils ont fait une allusion par rapport à ce sujet. C'est un sujet qui, aujourd'hui, est très important, n'intéresse pas seulement, malheureusement, nos pays, intéresse les Occidentaux. Vous allez voir au niveau des grandes universités, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, des mémoires, des travaux de fin d'études, etc., qui s'intéressent à cette économie islamique, c'est l'ensemble. Alors, pour comprendre la finance islamique, que ce soit la banque ou que ce soit l'assurance, il faut comprendre c'est quoi, en quoi consiste cette économie islamique. Alors, elle repose sur deux principes, parce qu'en fait, c'est lié à la question. Alors, elle repose sur deux principes fondamentaux, pour les résumer. Alors, le premier principe, parce que vous avez dans votre question parlé de l'éthique, je vais souligner deux passages, elle passe d'abord par un grand principe, c'est quoi? Al-malu ma'allah, wal-insanu mustakhlafun fi, liyantafi'a bih wa yanfa'a al-umma. Ça, c'est très très important. C'est très important, pourquoi? Parce que là, ça nous donne une idée, c'est que l'homme, finalement, il est mandaté. Il est mandaté pour gérer cet argent pour son intérêt, pour l'intérêt de la communauté. Après, il y a un deuxième passage qui est encore plus exceptionnel pour moi, c'est ce qui fait allusion à l'éthique, c'est que wa muhasab devant la communauté, amam al-mujtama' wa amam Allah. C'est l'éthique, par excellence. Donc ce principe nous renvoie au principe de l'éthique. Aujourd'hui, on parle de l'éthique d'économie islamique, mais rappelez-vous, les années 90, on a eu à l'université, on parlait déjà à l'époque de la finance orthodoxe. Et orthodoxe, c'est une religion aussi. Donc, si on parlait de finance orthodoxe à un certain moment, mais malheureusement, l'économie islamique existait beaucoup bien avant. Donc, le premier principe est un principe qui nous renvoie vers l'éthique, vers la possession. C'est que le bon Dieu n'interdit pas de posséder des biens. Au contraire, vous possédez autant que vous voulez, mais il faut faire partie, il faut plutôt faire bénéficier la communauté. Deuxième principe de l'économie islamique, c'est l'interdiction de l'usure. De l'usure et pas d'intérêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles aussi. C'est là, ça peut en parler mieux que moi, il est plus spécialiste dans la matière. Alors, l'usure est strictement interdite par notre religion. Donc, sur ces deux principes-là, repose l'économie islamique. À partir du moment où on a deux grands piliers, nous pouvons après parler de principes. Par exemple, quand on parle de valeur dans l'économie financière, on parle de spoliation, d'interdiction de la spoliation, du monopole, de la triche, de la fraude, etc. C'est des récits qui sont cités dans le Coran. Donc là, on n'est pas on est en train de dire que tout ce qui a été dit comme précepte de notre religion devrait être appliqué pour consacrer à notre économie ces principes d'éthique et de théologie. Alors maintenant, quand on parle de produits d'assurance ou de produits de finance islamique, c'est un sous-ensemble qui fait peur. Donc on doit reposer aussi les mêmes principes sur ces mêmes principes. Je cite deux passages. Alors, pour être une compagnie d'assurance, il ne s'agit pas de changer les wordings de contrat. Après, du jour au lendemain, vous allez dire, écoutez, je suis une compagnie d'assurance. Ça ne marche pas comme ça. Parce que quand on parle d'inclusion financière, il faut reposer la conception de produits et la conception de la gouvernance d'une compagnie d'assurance sur des principes intouchables. Parce que s'il y a du doute auprès de la communauté ou du consommateur, l'inclusion financière risque d'être bafouée et risque d'avoir des problèmes. Le premier principe, c'est l'organisation. Alors quand on parle d'organisation, on parle du modèle d'organisation, de gouvernance. Dans le modèle de gouvernance, pour ne pas m'étaler, on a parlé du Sharia Board. C'est un organe très très important dans une compagnie d'assurance parce que c'est le seul organe qui me dit est-ce que mon système de gestion, mes produits sont licites ou pas? Parce que si je n'ai pas un organe qui me contrôle, donc je serai dans une situation un peu de confusion. Deuxième point, il faut avoir des produits qui sont conformes à la Sharia, point de vue concept, point de vue j'allais dire architecture de produits techniques, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'industrie de l'assurance, c'est effectivement une vraie industrie dont les caractéristiques, quand on parle du takaful, est très similaire à ce qu'on voit lors des questions. On pourra aborder peut-être des questions très techniques, je suis à votre disposition pour répondre. Un autre principe, pour parler toujours de l'inclusion financière, pour réussir cette inclusion financière, la transparence.
Messieurs, la transparence, ça ne relève pas seulement du TECAFO. La transparence, c'est du ressort aussi de tous les groupes financiers. Ils se veulent être transparents. Alors cette transparence-là, dans le modèle TECAFO, est une exigence absolue. Alors après, l'investissement, toutes les opérations d'investissement doivent être licites. On investit dans des créneaux licites, on ne doit pas avoir un taux d'intérêt et on ne doit pas aussi financer des opérations qui ne sont pas conformes à la charia. Et bien entendu, c'est tout ce système de disposition qui doit être reflété dans le modèle d'organisation du compagnie d'assurance. Après, le partage